बच्चों, आप सभी का स्वागत है टॉप स्टडी क्लास में। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बच्चों शेप्स नेम। क्या सीखेंगे बच्चों? डिफरेंट शेप्स नेम, वो भी बच्चों कलर्स के साथ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आपको शेप्स ड्रॉ करने आएंगे। ओके बच्चों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बच्चों ब्लैक कलर, दिस इज सर्कल एंड स्केल। फर्स्ट एंड ऑल ड्रॉ करेंगे बच्चों हम सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम डायमंड। क्या है बच्चों? ये डायमंड। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम एरो। क्या है बच्चों? ये एरो। नेक्स्ट ड्रॉ करेंगे बच्चों हम पेंटागन। क्या है बच्चों? ये पेंटागन। तो बच्चों ये है हमारे कलर्स। क्या है बच्चों? ये कलर्स। दिस इज लाइट ग्रीन कलर, दिस इज ब्लैक कलर, येलो कलर, लाइट ग्रीन कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, पिंक कलर, पर्पल कलर, डार्क ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर एंड रेड कलर। चलिए बच्चों कलर्स फिल करते हैं। ये है बच्चों रेड कलर एंड ये है सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। क्या है बच्चों? ये सर्कल। ये है बच्चों पर्पल कलर एंड ये है स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। क्या है बच्चों? ये स्क्वायर। ब्राउन कलर एंड ये डायमंड। ये है बच्चों ब्राउन कलर एंड ये डायमंड। क्या है बच्चों? ये डायमंड। क्या है बच्चों? ये डायमंड। ये है बच्चों लाइट कलर एंड ये एरो। क्या है बच्चों? ये एरो। क्या है बच्चों? ये एरो। ये है बच्चों ऑरेंज कलर एंड ये पेंटागन। क्या है बच्चों? ये पेंटागन। क्या है बच्चों? ये पेंटागन। रिपीट अगेन, दिस इज सर्कल, द स्क्वायर, डायमंड, arrow and pentagon. Hello kids, like my video and subscribe my channel. Thank you for watching my video. Thank you so much.